الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومطاعنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، ألا وإن الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك عادل قادر يحق الحق ويبطل الباطل، ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة، ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار، ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر، واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Respected ulama kiram, elders, beloved brothers in Islam, everything we can see, everything which we cannot see, everything which we can perceive, that which we cannot perceive, that which is within the realms of human understanding, and that which is beyond that, everything that exists is the creation of one Allah. Allahu khaliqu kulli shay. Allah is the creator of every shay, every entity. Ulama explain what is shay. They say ma siwa Allah. Everything besides Allah is the creation of Allah. Everything belongs to Allah. Lahu ma fi as-samawat wa ma fi al-ard wa ma baynahuma wa ma tahta ath-thara. Ala inna lillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Ala inna lillahi man fi as-samawati wa man fi al-ard. Everything in the heavens, everything in the earth, everything between the heavens and the earth, everything beneath the earth belongs to one Allah alone. For it to come into existence, it is dependent on Allah. For it to remain in existence, it is dependent on Allah. For it to carry out whatever task or function it is carrying out, it is not happening on its own accord. It's not a property directly linked to it, but it is on the qudrat, power and will of Allah. And for its existence to terminate also, it is dependent on one Allah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Tuan-tuan yang mulia, semua benda, semua perkara yang kita nampak, yang kita tak nampak, yang boleh kita sentuh, tak boleh kita sentuh, yang dalam kemampuan pemikiran, kefahaman manusia, ataupun yang melampaui daripada kefahaman, kemampuan manusia, semuanya makhluk, semuanya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai. Allah Subhanahu wa taala mencipta segala sesuatu. Kata ulama, syai, sesuatu itu ialah ma siwa Allah, selain daripada Allah. Semua tu benda, semua tu makhluk. Makhluk ini
Untuk wujud, dia perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk terus wujud, juga perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk memberi kemanfaatan juga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ianya terbit daripada makhluk yang dicipta, tetapi daripada kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan segala-galanya dan mencipta segala-galanya. Dan juga semua makhluk ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala lakukannya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang di langit, apa yang di bumi, apa yang ada di antaranya, yang bawah bumi pun semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang di langit, apa yang di bumi, dan lahu man fis samawati wal ard. Baginya siapa sahaja yang ada di langit dan di bumi, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan, kemudaratan, semua daripada Allah. Tidak ada daripada benda itu sendiri. Bahkan kebaikan dan keburukan datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Everything besides Allah is makhluk. It is a created entity. And Quran unequivocally states, whatever is makhluk, whatever is created, لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Whatever is makhluk, created, whether it is a grain of sand or whether it is the entire desert, whether it is a stone or a pebble or whether it is a mountain, whether it is a wisp of air or whether it is the entire atmosphere, or whether it is a droplet of water, or whether it is the entire ocean, whether it is an ant or whether it is Jibreel, makhluk, created entity, la yamlikun, it does not have the capacity of its own accord, dharran to harm, wala naf'an to benefit, wala yamlikuna mawtan, wala hayatan, wala nushura. It cannot die, it cannot live, it cannot be resurrected except with the permission, qudrat, will and irada of one Allah. Every Nabi of Allah, from Adam alayhi salam to Janabi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, this was the first fundamental primary effort that every Nabi of Allah made, to instill the greatness of Allah in the hearts of humanity, to turn the direction, the qibla of this heart away from makhluk, away from the ghayr of Allah, away from the entities besides Allah, and to turn the direction of this heart towards Allah. That message which Quran again and again sounds out, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إله إلا هو شهد الله أنه لا إله إلا هو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو. That which Quran again and again sounds out, it is only one Allah, it is only one Allah, it is only one Allah that is doing. Semua makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berkali-kali menyebut dengan nyata, jelas dan terang di dalam Al-Quran bahawa semua makhluk ini dia tidak memiliki apa-apa. La yamliku dharran wala naf'a wala yamliku mautan wala hayatan wala nusyura. Bahawa makhluk ini dia tidak boleh buat apa-apa selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak memiliki mudarat, dia tidak memiliki manfaat, dia tidak memiliki kematian, dan dia tidak memiliki kehidupan, dan dia tidak boleh mampu, tidak boleh memiliki untuk mengumpulkan, menghidupkan kembali
apa yang telah mati atau menghidupkan yang mematikan yang telah hidup. Semuanya hanya berlaku dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua makhluk yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ghairullah, dia tidak boleh memberi manfaat, tidak boleh memberi mudarat, tidak boleh mematikan, menghidupkan, tidak boleh membangkitkan mana-mana makhluk. Hanya yang boleh melakukan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Inilah perkara yang menjadi asas kepada dakwah nabi-nabi dan rasul-rasul, daripada Adam alaihi salam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asas dakwah mereka ialah untuk mengeluarkan segala keyakinan makhluk yang ada dalam hati untuk yakin kepada Allah, iaitu selain daripada makhluk hanya yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Mengubah kiblat hati, mengubah kiblat hati daripada meyakini kepada makhluk, meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala, keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara inilah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala berulang kali di dalam Al-Quran, dan beliau membaca banyak ayat-ayat Al-Quran yang fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang lain yang beliau baca mengenai kebesaran keagungan Allah, bagi Allah Rabbul Masyriqi wal Maghrib, Allah Subhanahu wa taala dia ialah Rabb pentadbir bagi timur dan barat. Kemudian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang menjurus kepada tauhid, yang menyatakan tidak ada Tuhan yang layak disembah, yang layak diagungkan, layak dibesarkan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah begins His kalam, His kitab, Alif Lam Mim, Dhalika al-kitab, La Rayba Fi. This is the book, in it is no doubt, Hudal lil-muttaqeen, it is hidayat, it is guidance for those with taqwa. Where does hidayat start? Where does taqwa start? Where does iman start? Alladhina yu'minuna bil-ghayb. Those who will believe in the unseen, that is from the earth to the arsh of Allah, whether it is the rivers, whether it is the trees, whether it is the mountains, whether it is the animals, whether it is the leopards, whether it is the cheetahs, whether it is the lions, whether it is the jungles, whether it is the industries of this world, whether it is the oceans, and the multitudes of creations that are contained in the oceans. It is said 1 cubic centimeter of water of the oceans contains more living organisms than all the number of insan on the surface of the earth. That is, in 1 cubic centimeter of water, 6 billion organisms Allah has kept. Whether it is all this, alladhina yu'minuna bil ghayb, that the sword of negating has to be slashed at everything in existence. La, the mountain is not the mountain. La, the river is not the river. La, the sea is not the sea. La, animals are not animals. La, industry is not industry. Economies are not economies. La, rand, dollars, pounds, ringgits are not la. Move upwards. The sun is not the sun. La, the moon is not the moon. La, Jibreel is not Jibrail la, Mikail is not Mikail la, Israfil is not Israfil la, Israel is not Israel la. From the earth to the arsh of Allah, from wherever, however, in whatever form or manner, we can see it happening to say la. It's not happening. Everything from the earth to the arsh of Allah, everything is dead. Nothing benefits, nothing harms, nothing lives, nothing dies, nothing advances, nothing declines, nothing rises up, nothing comes down. Jo la kaha, wo la hua, wo la bi usme la hua, juz la hua, kull la hua,
Phir kya hua? Allah hua. From however, in whatever form, to say La, nothing is happening illallah except with the permission, qudrat, will and irada of one Allah. Rabb is Allah. Rabbul Mashriq wal Maghrib. East, Rabb is Allah. West, Rabb is Allah. Rabbul Mashariq wal Magharib. East, West, North, South, Rabb is Allah. Rabbus Samawati Sab'a wa Rabbul Arshil Azim. East, West, North, South, above, below. Aynama tuwallu fathamma wajhullah. Turn in any direction and it is only one Allah. Dan Al-Quran, dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikian itu kitab, yakni Al-Quran, yang tidak ada syak wasangka di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini tuan-tuan yang mulia, di mana mulanya takwa? Daripada mana mulanya takwa? Mulanya takwa ialah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman dengan perkara yang ghaib, perkara yang tak nampak. Kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua perkara tersebut, apa yang ada daripada bumi sampai arasy Allah Subhanahu wa taala dan apa yang ada di bawahnya, semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala meyakini kehebatan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena meyakini. Dan dikatakan bahawa 1 sentimeter padu air, 1 sentimeter padu air, makhluk-makhluk Allah yang ada di dalamnya lebih daripada bilangan manusia yang ada di dalam bumi ini. Lebih daripada 6 bilion makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas muka bumi ini. Bayangkan kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua perkara tersebut bermula daripada beriman dengan perkara yang ghaib, perkara yang tak nampak. Oleh sebab itu tuan-tuan yang mulia, dalam kalimah syahadah pertama sekali kita sebut nafi la, bahawa penafian ini merangkumi semua perkara. Sama ada ianya sungai, la bukan sungai, batu, la bukan batu, matahari, la bukan matahari, bulan, la bukan bulan, Jibril, la bukan Jibril, Mikail, la bukan Mikail, Israfil, la bukan Israfil, Israel, la bukan Israel. Apa saja, sama ada dia perniagaan, la bukan perniagaan, industries, la bukan industries. Apa sahaja makhluk yang selain daripada Allah, semua la, ianya ternafi, ianya tertolak. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki segalanya, ketauhidan yang esa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu benda di dunia ni, tidak ada kehidupan, tidak ada kematian, semua tidak ada. La, tidak ada satu benda yang jatuh, yang rendah, tidak ada satu benda yang tinggi. Semuanya datang dengan kudrat Allah, dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala-gala milik Allah. Rabbul Masyriqi wal Maghrib, Rabb pentadbir bagi timur dan barat. Lahu masyariqul ard wa magharib. Ada kemajuan, tidak ada ekonomis, tidak ada industri, melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadith Qudsi, Allah says, Abadi utlubni bi of Allah. This was the first fundamental primary effort that they made, to bring Allah in this heart. Ulama say, haramun ala qalb an yadkhulahu an-nur wa fihi shay'un mimma yakrahuhu Allah. It is haram, it is impossible, it is inconceivable that the nur of Allah's marifat, the nur of Allah's ta'alluq, the nur of Allah's recognition will enter a heart in which there is the ghair of Allah. First the ghair of Allah is to come out. Tartib of kalima is nafi, ithbat, la ilah. First la, to break down the ghair of Allah, illallah, then to bring Allah in this heart.
Allah, ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah hasn't given anyone two hearts. Insan has one heart. Either this heart will have Allah or it will have the ghayr of Allah. We have the first effort, the first knowledge is to bring Allah in this heart. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. Allah has to become the goal. Allah has to become maqsood. Allah has to become matloob. Allah has to become the direction. Utulubni tajidni. Search for me, you will find me. In wajadtani wajadta kulla shay. If you have found Allah, you have found everything. Allah's Rasul sallallahu alayhi wasallam, this Mubarak month of Ramadan, on the eve of it, when he exhorted his ummah, he said, وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهما أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. He said, increase 4 things in this month. 2 things by which you will be able to please Allah. 2 things which you cannot do without. The 2 things by which you will please Allah, what did he say? He said, increase in this month the shahadat of La ilaha illallah. The invitation of La ilaha illallah. This was a daily occurrence in Medina Munawwara. Sahaba Kiram Ridwanullah alayhim ajma'in, despite being in the sohbat, despite being in the company of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, when they would meet one another on the streets of Medina, Ta'al nujaddid sa'atan, Ta'al najlis sa'atan nujaddid imanana bikathrati qawli la ilaha illallah. They would say, come, let us sit down and let us refresh our iman, revive our iman, enliven our iman with what? With la ilaha illallah. This da'wat of la ilaha illallah has to be given. This effort has to be made. All the time, everything around us is inviting us towards what? The ghayr of Allah. What we can see, what is tangible, what is perceivable, what is in front of us is inviting us away from Allah. Now how the direction of this heart is going to go towards Allah? Islam, yaqeen, our elders say, my respected brothers, is in da'wat. Da'wat on the tartib of kalima. Nafi ithbat, to negate the ghayr of Allah, illallah, and to bring Allah in this heart. Jadi tuan-tuan yang mulia, di dalam satu hadis Qudusi yang mafhumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlubni tajidni." Kamu carilah aku, tuntutlah aku, nescaya kamu akan mendapatiku. Fa in wajadtani wajadta kulla syai'. Jika kamu dapat aku, kamu dapat segalanya. Wa in faqadtani faqadta kulla syai'. Kalau kamu melepasi atau tidak mendapati aku, maka kamu tak dapat apa-apa pun. Dan aku lebih baik daripada segala benda. Ini tuan-tuan yang mulia, dalam perkara ini ialah atas tertib nafi dan isbat la ilaha illallah, atas tertib nafi dan isbat dakwah telah berjalan. Bagaimana kita dapat maksud daripada daripada nafi tersebut, menghancurkan, memecahkan, mengeluarkan semua ghairullah daripada hati, mengeluarkan semua ghairullah daripada hati, dan meletakkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, haram atas hati, haram atas hati untuk masuk nur ma'rifah, untuk masuk nur ma'rifah yang dalam hati tersebut ada ghairullah. Haram, bahawa haram nur ma'rifat akan masuk dalam hati seseorang yang dalam hati tersebut ada ghairullah, kebesaran selain daripada Allah ada dalam hati dia. Tuan-tuan yang mulia, sepatut hati bahawa ma ja'alallahu Allah subhanahu ma ja'alallahu li rajulin min qalbayn fi jawf. Ma ja'alallahu rajulin min qalbayn. Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan seseorang tu ada 2 hati. 2 hati. Kita ada 1 hati je. Sama ada hati tersebut kita letak kebesaran makhluk atau letak kebesaran Allah Subhanahu wa taala, letak nur ma'rifat. Sekiranya dalam hati kita letak kebesaran makhluk, kebesaran nur ma'rifat, kebesaran Allah tak akan ada di situ. Kalau kita letak kebesaran Allah, keagungan Allah, maka tidak ada ghairullah daripada hati kita. Allah hanya memberi kepada kita 1 hati saja, dan maksud Allah lah menjadi maksud kita. Allah lah yang jadi matlub kita. Allah Subhanahu wa taala lah jadi untuk kita letakkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Dan
Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga sibukkan diri mereka dengan dakwah. Sibukkan diri mereka dengan dakwah atas tertib kalimah nafi dan isbat. Atas tertib nafi dan isbat. Oleh sebab itu tuan-tuan yang mulia, banyakkan kita menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, menceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menafikan makhluk dan mengisbatkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat mereka berada di jalan, mereka berada di pasar. Kadang-kadang mereka akan kata, ta'al najlis nu'minu sa'atan. Datang, mari kita duduk, kita bermuzakarah akan kebesaran Allah seketika, supaya untuk menambah iman mereka. Walaupun mereka berada bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih lagi mereka usahakan untuk meningkatkan iman mereka dengan menyeru manusia kepada kalimah, kepada kalimah ini, itu kepada nafi dan isbat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di bulan Ramadan yang mulia ini, datang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam bulan ini bahawa kamu kena banyakkan 4 perkara. 4 perkara yang kamu berhajat kepadanya, dan 2 perkara yang kamu berhajat kepadanya untuk mendapatkan redaan Allah, dan 2 lagi tak dapat tidak yang kamu kena laksanakan. Pertama ialah bahawa kamu kena banyakkan syahadah, iaitu la ilaha illallah, menyebut la ilaha illallah dan mendakwahkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan mafhum kalimah kepada manusia, mendakwahkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan memohon keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang kita kena banyakkan di dalam bulan Ramadan, yang Allah Subhanahu wa taala janjikan 2 perkara yang kita mesti buat, dan 2 perkara tak dapat tidak, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hazrat Maulana Yusuf Sahib रहमतुल्लाह अलैह used to say, हम इसलिए नहीं कहते हैं कि अल्लाह की बराई बयान करो, क्योंकि एक स्कीम है जिसके जरिए से आप लोगों को चिल्ले और 3 चिल्ले के लिए तैयार करेंगे. To say, we are not saying to you that speak of the greatness of Allah, invite towards Allah, call out towards Allah, speak about Allah, because this is some scheme by which you are going to prepare people to go for chilla and 3 chillas. No. We are saying to you, speak of Allah's greatness, because it is the right of Allah. It is the right of Allah that His praises should be sung. To speak of makhluk, to speak of the ghair of Allah is a sickness. To speak of Khaliq is ilaj, it is the cure. This da'wat towards Allah has to be given. This effort has to be made. Such a kalima, this ummah was given such a kalima. The mafhum of the hadith, Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam said, if the 7 heavens and the 7 earths and everything that it contains had to be placed on 1 pan of the scale, such a kalima, 7 heavens, 7 earths, such vast entities, the mind cannot possibly comprehend just this solar system in which we are in. 1 sun, 9 planets, 31 moons, thousands of comets, asteroids, meteors, moving at frightening speeds, such a vast space or area that it is said just this universe or just this Milky Way or solar system in which we are living in, it's so vast that if you travel at the speed of light, 186,282 miles per second, it will take you 2 million years just to finish this system. They say there are 500 million other such systems. Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam is saying all this, move upwards. Whatever we have mentioned is sama'ud dunya, underneath the first heaven. What is above that? وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. No one knows of the army of Allah besides Allah. Hadith, Nabi sallallahu alaihi wasallam says, أَتَّتِ السَّمَاء وَحُقَّ لَهَا أَن تَيِّتْ مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَفِيهَا مَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ. He said the sky creaked and groaned, it couldn't take the weight. Why should it not be so? You will not find the space of 4 fingers, but there is 1 angel in sajda in front of Allah. So many angels Allah has created. One angel gather all the armies of the world
All the armies of this world, gather them together. One wall is in front of them, tell them to blow. All the armies of the world put together, if they blow, that one wall will not drop. One angel of Allah, Israfil, with the sword and trumpet in his mouth. When that one angel will blow, such is the vastness of Allah's creation, that Quran depicts the manzar and the scene. We heard it in Fajr Salah. إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُوِّيرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. The sun will split, the moon will split, the earth will split, mountains will start flying around like pieces of wool. Water which puts fire out, what does Quran say? On the blowing of the one angel, the seas will turn into fire. Allah will obliterate and destroy the entire universe on the blowing of one angel. So many angels there are, that the Kaaba of the Malaika, Baytul Ma'mur, if a line is drawn above our Kaaba, it will strike the Baytul Ma'mur on the 7th heaven. Every day 70,000 Malaika make tawaf of Baytul Ma'mur. It is said till Qiyamah, another one angel will not get a second chance. So many angels Allah has created. Jahannam, when it will be brought on the day of judgment, laha sab'una alfa zimam, ma'a kulli zimamin sab'una alfa malak yajurrunaha. Allah's Rasul said, there will be 70,000 reins, strings, ropes to bring Jahannam. Pulling each rope will be 70,000 malaika. All this from the earth to the arsh of Allah. All the entities of Allah's creation. The malaika included, Jannat included, Jahannam included. All this has to be placed on one pan of the scale. And on the other side, the shahadat of La ilaha illallah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, by the qasam of that being, in whose hands lies the life of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la rajahat bihinna la ilaha illallah. La ilaha illallah will outweigh the 7 heavens and the 7 earths and everything that it contains. Such an effort has to be made to bring Allah in this heart. What is science? Science is the knowledge of earth, wind, water, fire, the elements, and the power of that, which is nothing. Science is the knowledge of atom bombs. Science is the knowledge of technology, which is nothing compared before the power of Allah. What is Iman? Iman is the knowledge of Allah, the recognition of Allah, in bringing within ourselves, bringing within this heart the conviction of Allah. And when that conviction will come, Wallah, Allah's qasam, no system in this world can stand in front of it. Ini tuan-tuan yang mulia, Maulana Yusuf rahmatullahi alaih kata bahawa bukanlah maksud kita cerita kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala ini ialah satu cara ataupun satu metod yang dengannya untuk keluarkan orang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala 4 bulan 40 hari. Itu bukan maksud. Tetapi sebenarnya kita menceritakan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala ialah ini hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ialah hak Allah. Kita sebagai hamba, sebagai makhluk, Allah sebagai pencipta menjadi hak kepada kita untuk mencerita akan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala. Hak kita. Hak Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sebagai satu skim ataupun satu cara teknik untuk kita keluarkan orang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tuan-tuan yang mulia, betapa hebatnya keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala datang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah 7 petala langit, 7 petala bumi diletakkan di sebelah piring neraca, dan 7 petala langit, 7 petala bumi ni tuan-tuan yang mulia, begitu makhluk yang sangat besar. Makhluk yang sangat besar. Kita tak mampu nak fikirkan betapa besarnya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, langit dan bumi. Bumi saja dah cukup, langit lagi sampai ke arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lihat, matahari, 9 planet,
31 bulan yang ada. Kemudian berapa banyak lagi dia punya tahib bintang, meteors dan sebagainya. Itu semua masuk di dalam rangkuman langit. Dan juga galaksi yang kita duduk, yang ada matahari kita ni, Milky Way, Bima Sakti, kita punya ini pun dah begitu besar tuan-tuan yang mulia. Kalau kita travel dengan kelajuan cahaya, kita perlu 2 juta tahun untuk rentas dia. Rentas saja daripada ujung ke ujung 2 juta tahun cahaya. Begitu jauh tuan-tuan yang begitu besar makhluk Allah. Dan dikatakan dalam dunia ini ada lebih 500,000 yang macam ni. Galaksi yang macam ni Allah Subhanahu wa ta'ala cipta. Kita satu galaksi, ada banyak lagi galaksi Allah yang lebih besar daripada Bima Sakti atau Milky Way kita. Semua dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segalanya ini bawah langit yang pertama. Apatah lagi tuan-tuan yang mulia, langit yang lain-lain lagi sampai arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ya'lamu judul rabbi illahu. Tidak ada satu orang pun yang tahu tentera-tentera Allah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Semua ni, dan malaikat-malaikat tuan-tuan yang mulia, berapa banyak sehingga dalam satu mafhum hadis Nabi SAW, dalam mafhum hadis, bahawa bumi langit ni berderap. Maksudnya berderap apabila satu orang, contohnya dia jalan atas rumah papan, dia bunyi tu, dia bunyi kerana berat badan orang pijak tu, dia bunyi. Begitulah keadaan langit ni, dia berderap kerana berat. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala memang selayaknya ianya berderap kerana berat dan pijakan. Para malaikat tidak ada selang 4 jari melainkan ada seorang malaikat. Dan begitu hebat malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu agung malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita kumpulkan semua tentera kat dunia ni, kita kumpulkan, letak depan mereka satu dinding, pakat-pakat tiup, pakat-pakat hembus, dinding tak kata apa pun, tak runtuh pun. Tapi Israfil alaihi salam, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk tiup sangkakala, sekali tiup je tuan-tuan yang mulia. Dan tuan-tuan pun dengar masya-Allah tadi salat fajar tadi mengenai surah Takwir. Allah menggambarkan kesan daripada tiupan seorang malaikat. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat, iaitu apabila ditiup sangkakala matahari yang terang bercahaya, padam cahaya dia, habis tergulung cahayanya, dan bintang-bintang berguguran bertaburan. Binatang-binatang akan berhimpun, manusia akan tinggalkan segala binatang-binatang yang mereka sayang. Wa idzal biharu fujirat, yang air yang menjadi sumber untuk memadamkan api dengan tiupan satu orang malaikat, air yang memadamkan api akan menyala naik api. Betapa hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idzas samaa'u fatarat, apabila malaikat ni tiup, sekali tiup, satu tiupan, langit pun akan terbelah, bulan akan jatuh. Ini keadaan-keadaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Wa yas'alunaka 'anil jibal, dan mereka bertanya kepadamu mengenai gunung. Apa akan jadi? Gunung ganang ni juga apabila datang sangkakala tiup, semua akan jadi macam tanah rata, apa pun tak ada. Dan di dalam surat Takwir tadi, wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung ini datang satu tiupan sangkakala daripada seorang malaikat, dia akan berterbangan macam wool, yakni bulu, macam bulu binatang yang kita tenun buat kain tu, akan berterbangan macam kapas tuan-tuan yang mulia. Ini kehebatan satu orang malaikat. Dan dalam bumi Allah ni, dalam arasy Allah, tidak ada satu selang 4 jari melainkan seorang malaikat. Berapa besar, berapa banyaknya. Dan semua ni tuan-tuan yang mulia letak dalam satu piring neraca. Dan satu lagi, la ilaha illallah, kata Nabi SAW, nescaya neraca piring yang ada la ilaha illallah akan lebih memberati dunia 7 peta langit dan 7 peta bumi. Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan yang mulia, inilah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum tadi ada satu syair yang saya tertinggal, bahawa hanya kebesaran Allah, syair yang biasa dibaca, bahawa barang siapa kata la, dia pun ternafi.
Barang siapa yang kata la makna nafi, dia pun ternafi. Dan apabila dia kata la, dia pun masuk dalam la juga. Makna apabila dia nafi satu perkara, dia pun masuk termasuk benda yang dinafikan. Kemudian apabila juznya, satu juz daripada dunia ni ternafi, seluruhnya ternafi, yang tinggal apa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang mulia, atas perkara ni lah kita kena usahakan betapa hebatnya, agungnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita usahakan. Oleh sebab itu tuan-tuan yang mulia, untuk dakwah ni untuk baiki diri kita, untuk islah diri kita, dan kita bayan kebesaran Allah ialah hak Allah, bukan semata-mata untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tapi hak kita sebagai hamba untuk mencerita kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Today we are saying La ilaha illallah, still the zina is going on. We are saying La ilaha illallah, still the music is blaring. We are saying La ilaha illallah, still the hearts of the parents are broken. We are saying La ilaha illallah, still the riba is going on. We are saying La ilaha illallah, and still the command of Allah is being broken. Why? Because the yaqeen of La ilaha illallah is not in the heart. Shibli rahimahullah used to say, لو عرفوا الناس قدر عظمة الله ما عصوا. If the people had to come to know, the greatness of Allah, the majesty of Allah, the kibriyai of Allah, if the conviction of Allah had to come into the heart, ma'asaw, it would be impossible to disobey Allah. We find it so easy to disobey Allah. Why? The consciousness of Allah is not there. We are saying La ilaha illallah on the tongue. The effort to bring La ilaha illallah into the heart is not taking place. As Maulana Ilyas Sahib rahmatullah alayhi used to say, the first bid'at that came into the ummah was the taking of the name of Allah without the azmat of Allah in the heart. That Allah's name is being taken, but the consciousness of who is Allah is not there. On one occasion, Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam, today if we look, what is the salah of this ummah? We are saying Allahu Akbar. Like the poet says, فَمَنْ قَامَ لِلتَّكْبِيرِ لَاقَتْهُ رَحْمَةٌ فَمَنْ قَامَ لِلتَّكْبِيرِ لَاقَتْهُ رَحْمَةٌ وَكَانَ كَعَبْدٍ بَابُ مَوْلَاهُ يَقْرَعُ وَصَارَ لِرَبِّ الْعَرْشِ حِينَ صَلَاتِهِ نَجِيًّا فَيَا طُوبَاهُ لَوْ كَانَ يَخْشَعُ. You say when a person stands on the musalla and says Allahu Akbar laqathu rahmatun, he is covered with the rahmat of Allah, he is covered with the mercy of Allah. وَكَانَ كَعَبْدٍ بَابُ مَوْلَاهُ يَقْرَعُ. His example is like one who is knocking at the door of Allah's arsh. فَصَارَ لِرَبِّ الْعَرْشِ حِينَ صَلَاتِهِ نَجِيًّا. When he is in salah, he is speaking to Allah, he is in communion with Allah, he is addressing Allah. فَيَا طُوبَاهُ لَوْ كَانَ يَخْشَعُ. The poet says, Mubarak, glad tidings to him, if only he would have khushu', if only he would be conscious of Allah. Allahu Akbar. Allah is directly attentive. He says, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Allah responds, Hamidani Abdi. Ar-Rahman Ar-Rahim. Majjadani Abdi. Maliki Yawmiddin. Athna alayya Abdi. Each time he is saying, each time he is addressing Allah, Allah is responding to him. Every veil, every boundary, every obstacle between him and Allah has been removed. He goes into ruku', he says, Subhana Rabbi al-Azim. Glory be to my Allah who is the greatest. He stands up in qawma. Sami Allahu liman hamida. Allah has heard the one who has praised him. Rabbana lakal hamd, O my Allah, for you is all praise. Then he places this forehead on the ground. أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَىٰ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ سَاجِدٌ. It is impossible for him to go closer to Allah than he is when he is in sajda. On his lips are the words Subhana Rabbi al-Ala. Insan has adopted the hayat position of the lowest, humbled himself, brought himself onto the ground, and on his tongue he sings, Glory be to my Allah who is the highest. Yet what is the reality, my respected brothers? Alhamdulillahi Rabbil Alameen. And not for 1 second is the thought of Allah in the heart. Ar-Rahman Ar-Rahim, heart is still empty of Allah. Maliki Yawmiddin, heart is still empty of Allah. He goes into ruku', what is in his heart? My shop, my job, my wife, everything else besides Allah. Sami Allahu liman hamida. Allah's name is on the tongue. He's taking Allah's name, yet still the heart is not with Allah. He goes into sajda. Subhana Rabbi al-Ala. Not for 1 second is the thought of Allah in the heart.
when this is the salah of this ummah, Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam said, Yati ala nasi zamanun, yusalluna wala yusallun. He said, a time will come upon my ummah, they will be making salah, but that which they will be making will not be salah. No. On one occasion he turned around and addressed Sahaba, Ma balu aqwamin yutla alayhim kitabullah, fala yadrun ma yutla alayhim mimma yutrak. He says, what has happened to you? Quran is being read, you are in salah, you are not aware what you are doing. This is the sickness, this is the malady. I am taking Allah's name, I am not conscious of Allah. What is the cause? What has brought about this malady? You don't have to go to a doctor, you don't have to go to a unit, to a college professor, or you don't have to look into some academic big book to find out the answer. Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam himself explains to his ummah, when will Allah's name be taken without the consciousness of Allah? When will the tongue be busy with Allah's name and the heart will be not conscious of Allah, oblivious of Allah? He said, هَكَذَا أُخْرِجَتْ عَظَمَةُ اللَّهِ مِنْ قُلُوبِ بَنِي إِسْرَائِيل. هَكَذَا أُخْرِجَتْ عَظَمَةُ اللَّهِ مِنْ قُلُوبِ بَنِي إِسْرَائِيل شَهِدَتْ أَبْدَانُهُمْ وَغَابَتْ قُلُوبُهُمْ. He said this, when will this happen? When Allah's azmat will come out of the heart. He said this happened to the Bani Israel also. Allah's azmat came out of the heart. Then what happened? Shahidat abdanuhum, the body was present. Ghabat qulubum, the heart was absent. Today the ummah is saying La ilaha illallah, haram is still taking place. Saying La ilaha illallah and Allah's command is being broken. Why? The body is present, the heart is absent. Why? Ukhrijat azamatullah, Allah's azmat has come out. Allah's greatness has come out. The first knowledge is to introduce Allah's azmat, Allah's greatness into the heart. And for that, my respected brothers, effort has to take place. This effort of Dawat and Tabligh, this is not simple. This is not something that, because we see the simplicity, we think what's going on? What is the need to knock on doors? What is the need to go place to place? It appears simple, but this is the route. To bring Allah in the heart, this dawat has to be given. Dawat of Allah's greatness, dawat of kalima. Today we are learning masail of namaz, masail of fasting, masail of this, masail of that. What about iman? The first effort is iman. The first effort is the recognition of Allah. The first knowledge is the recognition of Allah. When they go to school, A for apple, B for bottle. Even the places which were supposed to be places of knowledge today have become commercial institutions. Everything is commerce, everything is money. A for apple, B for bottle. Why not A for Allah? Not the school, not the university, not the house. In no direction is this knowledge being given. This effort to introduce Allah, to break down the idols of ghayr, the ghayr of Allah. The idols of the ghayr of Allah will only break down when the dawat of iman is given, when the dawat of kalima is given, when the dawat of the shahadat of la ilaha illallah is given. Jadi tuan-tuan yang mulia, hari ini kita kata la ilaha illallah, tapi zina berlaku. Kita kata la ilaha illallah, riba, makan. Kita kata la ilaha illallah, perintah-perintah Allah dilanggar. Kita kata la ilaha illallah, maksiat berlaku. Mengapa tuan-tuan yang mulia? Mengapa? Maulana Ilyas rahmatullahi alaih, dia kata bid'ah yang mula-mula sekali datang dalam diri umat ini ialah apabila dia sebut nama Allah, hati dia kosong daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dia sebut nama Allah, dia tak ingat Allah, hati kosong, hati lalai. Ini bid'ah yang mula-mula masuk dalam hati umat. Ini tuan-tuan yang mulia, bagaimana kita dapat wujudkan keadaan ini? Hanya dengan perantaraan kita mendakwakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ianya akan datang, kebesaran Allah akan datang dalam hati. Misalnya dalam solah, dalam solah, apabila seseorang dia berdiri bersolah, bila dia angkat takbir, angkat saya takbir, laqad rahmatun, kerahmatan Allah Subhanahu wa taala akan menyelumuginya, akan menutupinya, rahmat akan datang menemuinya, akan bertemu rahmat dengannya. Dan seumpama seorang hamba yang mengetuk pintu tuannya,
yakni apabila seseorang bersolah seumpama seorang hamba mengetuk pintu tuannya, mengetuk pintu arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan jadilah dia ketika sembahyang dia bermunajat dengan Allah, berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi haknya untuk khusyuk patuh kepada, memberi tumpuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang mulia, dalam salah sahaja bahawa manusia Allah Subhanahu wa taala akan buka hijab di antara dia dan di antara Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita membaca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala menjawab, hamidani 'abdi, hamba-Ku sedang memujiku. Ar-Rahmanur Rahim, majjadani 'abdi, bahawa hamba-Ku sedang mengagungkan aku. Apabila kita baca Malik Yaumiddin, Allah Subhanahu wa taala setiap menjawab setiap perbualan kita. Kita setiap kali kita baca Fatihah awal sampai akhir, Allah Subhanahu wa taala jawab. Bila kita rukuk, kita bertasbih kepada Allah. Bila kita sujud, tuan-tuan yang mulia, satu mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan seseorang paling hampir dengan Allah ketika dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi malangnya tuan-tuan yang mulia, semasa kita berdiri pun kita tak ingat Allah Subhanahu wa taala, masa kita rukuk pun hati kita kosong daripada Allah Subhanahu wa taala, masa sujud pun hati kita tak ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat apa? Kita punya shop and job, kita punya kerja dan kita punya kedai. Ini yang ada dalam hati kita. Kebesaran Allah tak lintas pun dalam hati kita, tak lalu pun dalam hati kita. Oleh sebab itu tuan-tuan yang mulia, pernah Nabi SAW bersabda mengatakan bahawa ya'ti zaman, akan datang satu masa, akan datang satu zaman bahawa sembahyang ditunaikan, sembahyang dilaksanakan, tetapi tidak ada orang yang khusyuk pun dalam sembahyang. Tidak ada orang yang khusyuk dalam sembahyang. Tidak ada orang ingat Allah. Dia menyebut Allah Subhanahu wa taala, tapi menyebut kalimah-kalimah memuji Allah, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, sebut subhanallah, hati dia kosong daripada kebesaran Allah, hati kosong daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sekali Nabi SAW selesai sembahyang, Nabi toleh belakang, dia kata, apa keadaan kaum ni? Apa keadaan umat ni? Bahawa apa keadaan kaum? Nabi apabila ada sesuatu nak tegur, Nabi kata ma balu qaumin, ma balu aqwamin, apa hal kaum ni? Secara umum, bahawa Al-Quran dibacakan, Al-Quran dibacakan, tapi kamu tak tahu apa yang dibaca, apa yang ditinggal, apa yang dibaca, apa yang ditinggal, kamu tak tahu pun. Tak ingat, dalam hati kita kosong daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni tuan-tuan yang mulia, ni keadaan kita. Apakah penyakit ini? Dan penyakit ini kita dapat ubat dengan pergi pada doktor. Kita pergi jumpa di universiti, jumpa profesor. Ubat ni tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW dah bagi tahu. Ni penyakit mengapa kita kata la ilaha illallah tapi masih lagi dosa kita buat, kerana kita ucap la ilaha illallah di hati kita, istihdar kebesaran Allah tak ada dalam hati kita. Hati kita kosong daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kata la ilaha illallah, semua kita buat. Kita kata la ilaha illallah, dosa kita buat, kerana tidak ada kebesaran Allah dalam hati kita. Ini penyakit dia. Kita jumpa doktor pun tak selesai masalah ni. Tak selesai, kerana penyakit ni Nabi bagi tahu, begitulah keadaan telah berlaku dengan Bani Israel. Begitulah keadaan telah berlaku dengan Bani Israel. Mereka menyebut nama Allah, mensucikan Allah, hati mereka kosong daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kosong daripada ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit ni tuan-tuan yang mulia, kena diubati, kena diupati. Hari ni tuan-tuan yang mulia, kita nampak keluar jemaah ni apalah, simple sangat. Nampak simple sehingga orang tak percaya. Simple sangat sehingga tak percaya, tetapi inilah metod ataupun satu cara yang akan datangkan kebesaran Allah dalam hati. Sehingga orang berfikir, apa perlu pergi ketuk rumah orang, berjalan keluar tidur masjid ketuk rumah orang, apa perlu? Tapi sebenarnya tuan-tuan yang mulia, inilah cara tertib untuk datangnya kebesaran Allah dalam hati. Apabila datang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam hati, barulah apabila kita kata la ilaha illallah, kita tak boleh tinggalkan maksiat.
Kita sembahyang, hati kita hadir pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan. Saya dan tuan-tuan kena usahakan. Jangan kita nampak kerja dakwah ni remeh, lekeh tuan-tuan yang mulia, kerana dia terlalu simple, tetapi inilah satu tertib. Kita kena lapangkan masa keluar di jalan Allah, ketuk pintu demi pintu, rumah demi rumah, untuk datangkan kebesaran Allah. Ceritakan kebesaran Allah untuk masuk kebesaran Allah dalam hati kita. This ummah was given that effort. This ummah was given that kalima. This ummah was given that da'wat. That if the correct effort is made, my respected brothers, Hazrat Maulana Ilyas Sahib Rahmatullah Alayhi used to say, "Taskhir alam ka nuskha hai." This is that prescription by which Allah will place at your service the entire alam. The whole world will be brought at your service. If the correct effort is made, the effort of da'wat is made, if Allah's azmat is in this heart, Sahaba Kiram, such an effort was made. This was the first effort. The value of salah, the value of zikr, the value of fasting, value of tilawat, value of every amal of deen is dependent on the level of iman, on what is the conviction in the heart. Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, on one occasion he addressed his students. He said, "Antum aktharu siyaman wa salatan wa ijtihada min ashabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa hum ma'a dhalika kanu khayran minkum." He was addressing the tabi'een, the generation after Sahaba. He said, "You people fast more, you read more salah, you exert yourself more in ibadat than the Sahaba of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. But despite this, they were better than you." So they asked him, "Bima, why?" He said, "Hum kanu azhada fi dunya wa arghaba fi al-akhirah." Sahaba's yaqeen on akhirat was more. Sahaba's disinclination from this world was more. Sahaba Kiram say, "Ta'allamna al-iman, thumma ta'allamna al-Quran." We learned iman first. This iman has to be learned. This yaqeen has to be learned. The weight and value is dependent on yaqeen. On one occasion, Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu is walking. The wind blows. His lungi lifts up. His shins become visible. He was nahiful jism. He had a very thin body. The bones were very frail. So one or two Sahaba that were in the company of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when they saw the shins of Ibn Mas'ud, they smiled. Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam looked at them and said, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi innahuma la athqalu fil mizani min jabal Uhud." That you people are smiling at how thin the bones of Ibn Mas'ud look like. The bones of his leg, by the qasam of that being, in whose hands lies the life of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The two bones of his legs will be heavier on the scale of deeds in the mountain of Uhud also. Such taqat Allah has kept in yaqeen. Every amal will be dependent on the strength of yaqeen. This effort, my respected brothers, this yaqeen cannot be learned in the house. This yaqeen cannot be learned in the environment of the marketplace. This yaqeen, this conviction, this da'wat has to be learned in the field of da'wat. That same field in which Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam taught Sahaba Kiram iman, taught them da'wat. This da'wat of kalima, my respected brothers, this is the shi'ar, this is the characteristic of this ummah. Several thousand years before this ummah could come into existence, Allah Ta'ala addresses Musa alayhi salam, "Awha Allahu Ta'ala ila Musa, Nabiyyi Bani Israel, anna fi ummati Muhammad la rijal, yaqumuna ala kulli sharafin wa wad, yunadun bi shahadati an la ilaha illallah." Allah Ta'ala sends wahi to Musa alayhi salam, an ummah is to come. An ummah is coming. In the ummah of Muhammad sallallahu alayhi wasallam, you will find men. Where will you find them? On every high ground, every low ground, every street, every alley, every gully. What will they be doing? Yunadun bi shahadati an la ilaha illallah. They will be giving the da'wat of la ilaha illallah. They will be raising Allah's name, introducing humanity to Allah, inviting towards the azmat of Allah, the greatness of Allah. And what will Allah give them? فَجَزَاؤُهُمْ جَزَاءُ الْأَنْبِيَاءِ. Allah says to Musa alayhi salam, "I will reward them like I will reward Anbiya alayhi salam." This is not an ordinary ummah. This month of Ramadan, Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam says, increase shahadat of la ilaha illallah. It doesn't only mean sit in one corner of the masjid and say with the tasbih la ilaha illallah. That is there. But what is meant by the shahadat of la ilaha illallah is the da'wat of la ilaha illallah.
taking Allah's name with Allah's azmat in the heart, making that effort to bring Allah in the heart. Sahaba were those who heard the hadith first from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. What understanding did they get? What did they understand by the exhortation of La ilaha illallah? For this, my respected brothers, we have to give qurbani. We have to sacrifice, we have to come out in the path of Allah. This month of Ramadan is not a month for us to sit back. This is a month for us to increase our qurbani and our sacrifice. The translation will take place after that, inshallah. We can give our names. How we can, inshallah, increase those who have come for 40 days, 4 months, inshallah. Those who haven't been 4 months, now is the time to make niyat in this Mubarak month. As Maulana Yusuf Sahib Rahmatullah used to say, the best time in the year for 4 months is Ramadan, Shawwal, Zilqa'dah, Zilhijjah. These are the 4 months, he used to say, we must go in the path of Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia, dakwah ni sekiranya kita buat dengan cara yang betul. Cara yang betul ini akan mendatangkan keyakinan hasil yang sangat menakjubkan. Oleh kerana itu Maulana Ilyas rahmatullahi alaih kata bahawa dakwah ni ialah tasghir alam ka nuskha. Bahawa satu nuskha, satu description yang boleh menundukkan alam ni, menundukkan dunia ni. Satu nuskhah yang boleh menundukkan dunia ni. Tapi dengan syarat tuan-tuan yang mulia, ianya kena dilaksanakan dengan cara yang betul. Zaman tabi'i Ibnu Mas'ud pernah berkata kepada mereka bahawa kamu ni tabi'i, wa antum aktsaru salatan wa siyaman, kamu ni memang kena nak banding dengan sahabat-sahabat zaman kami dulu. Kamu punya puasa lebih banyak, kamu punya sembahyang lebih banyak, ibadat kamu lebih banyak. Tapi walaupun macam tu, sahabat lebih baik daripada kamu. Sahabat lebih baik daripada kamu. Mengapa tuan-tuan yang mulia? Mereka, kerana dalam diri mereka ada sifat zuhud. Makna yakin mereka kepada akhirat lebih daripada yakin mereka kepada dunia. Kecintaan mereka kepada akhirat melebihi daripada cinta mereka kepada dunia. Mereka tak cinta dunia, mereka cinta kepada akhirat. Kerana keyakinan yang ada di dalam hati, walaupun ibadat mereka tak seberapa, tapi ganjaran yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali seorang sahabat, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia seorang sahabat yang sangat kurus. Dia punya betis pun kecil sangat. Sekali dia jalan, angin pukul, terangkat kain dia sehingga nampak bahagian lutut, betis dia nampak. Satu orang tengok kecil sangat betis ni, pelik. Dia senyum. Nabi nampak. Nabi kata, demi zat yang nyawa Muhammad di tangannya, 2 tulang betis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih berat daripada gunung Uhud. Jadi tuan-tuan yang mulia, walaupun sahabat biasa, simple kehidupan mereka, kurus, nampak betis, kecil, lucu, tapi tuan-tuan yang mulia, keadaan mereka, keyakinan yang ada dalam hati mereka menyebabkan segala amalan mereka, segala perbuatan mereka tinggi dan berharga serta berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara ni tuan-tuan yang mulia kita nak bawa dalam kehidupan kita. Dakwah ila Allah Subhanahu wa taala, menyeru manusia kepada Allah sehingga datang fadilat umat ini. Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Musa alaihi salam bahawa akan datang satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap daripada umat ini, di mana sahaja mereka berada, sama ada di tempat tinggi, tempat rendah, di jalan, di lorong, mereka akan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yani inilah tuan-tuan yang mulia, ialah menceritakan akan kebesaran Allah. Dakwah ni menceritakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah perlu diusahakan, sehingga dia ada sebut tadi bahawa hari ini kita sebut kalimah atas lidah kita, tapi kita tidak berusaha untuk masuk dalam hati kita. Jadi usaha untuk bawa keyakinan kalimah, dia punya keyakinan kalimah dalam hati kita ialah dengan kita usaha atas dakwah. Dengan usaha dakwah, keyakinan kebesaran Allah Subhanahu wa taala akan masuk dalam hati. Jadi tuan-tuan yang mulia, perkara ni perlu diusahakan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni bukan bulan untuk kita stay back, untuk kita relax, kita buat ibadat saja. Bahkan dalam bulan Ramadan ni lah tuan-tuan yang mulia, kita kena tambah pengorbanan kita, tambahkan dakwah kita, tambahkan masa kita.
Kerana di bulan Ramadan ni baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan dua perkara yang kita kena buat, yang kita perlu buat untuk mendapat keridaan Allah. Satu ialah banyak menceritakan kalimah la ilaha illallah. Bukan makna sahaja, bukan makna duduk berzikir sahaja. Kita duduk di satu sudut, satu corner dan kita bertasbih dan kita berzikir, itu pun satu amal. Tetapi tuan-tuan yang mulia, juga amal yang dibuat oleh Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ialah mendakwahkan kebesaran Allah, menceritakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Atas perkara ini mereka dijanjikan dalam hadis yang tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu Musa alaihissalam bahawa jazak mereka, balasan mereka, ganjaran mereka, jazaul anbiya, seperti ganjaran para anbiya alaihissalatu wassalam. Sebagaimana di zaman dulu Allah bagi ganjaran pahala buat dakwah kepada nabi-nabi, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mereka buat dakwah, Allah Subhanahu wa taala beri ganjaran yang sama seperti ganjaran nabi-nabi dan rasul-rasul. Betapa hebatnya tuan-tuan yang mulia. Jadi di bulan ni kita kena lapangkan masa, tambah korban, tambah masa untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tuan-tuan yang mulia, siapa di antara tuan-tuan yang sedia untuk keluar 4 bulan tunai jalan Allah Subhanahu wa taala? Masya-Allah, bagi nama tuan. Masya-Allah. 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 Tuan bagi masa, bagi nama dan sebut masa tuan-tuan. Masya-Allah. Tuan-tuan pun dah faham direct daripada bahasa Inggerisnya. Masya Allah. Tuan bagi nama tuan. Masya Allah. Lagi tuan. Masya Allah. Bagi nama tuan. Masya Allah. Yang ada yang keluar 40 hari nak buat bersih hari ni, jadi 4 bulan. Masya Allah tuan. Masya Allah. Bulan puasa ni rugi balik. Masya Allah. Amalan digandakan oleh Allah, jalan Allah digandakan lagi, digandakan lagi. Tadi pun beliau sebut bahawa begitu banyak makhluk Allah, malaikat di Baitul Ma'mur yang sejajar dengan Kaabah. Setiap hari 70,000 malaikat bertawaf dan mereka tidak dapat peluang untuk bertawaf sampai hari kiamat. 700,000 malaikat tawaf setiap hari dan tidak ada peluang sampai hari kiamat. Begitu banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita ni kecil ya tuan-tuan yang mulia, dibanding dengan makhluk Allah ni kita ni kecil sangat. Kecil sangat, tak ada apa. Tak ada apa, habuk pun tak, kecil daripada habuk tuan-tuan yang mulia. Kalau nak banding nisbah dengan makhluk Allah tu, nak tengok kena guna mikroskop berapa kali ganda, 1000 kali besar baru nampak kot kita, kot nampak. Kecil ya tuan-tuan yang mulia. Tapi tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala syakur. Sikit amalan yang kita buat Allah tengok, Allah bagi pahala. Masya-Allah. Bangun tuan, masya-Allah. Yang nak balik wapsi hari ni dah telefon dah rumah nak balik, cancel. Insya-Allah. Allah bagi mobile, telefon semua ada, internet semua ada. Telefon tak jadi balik, insya-Allah. Tak payah siaplah apa-apa malam ni untuk buka puasa. Abang terus 4 bulan insya-Allah. Lepas raya kita jumpa dekat raya haji nanti insya-Allah. Bangun tuan, masya-Allah. Ada. Baru iman naik. Masya-Allah, tuan dah usaha iman 40 hari dah usaha iman. Allahu akbar. Dengar pula bayan, masya-Allah. Boleh tuan? Mesyuarat dengan Amir Sahab. Tuan dah masuk mesyuarat syura lepas asar nanti. Kalau syura kata keluar, alhamdulillah, tuan keluar, dapat pahala. Kalau syura kata balik buat satu tempatan dulu, tuan keluar 40 hari, dapat pahala 4 bulan. Allahu akbar. Boleh tuan insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Astagfirullah.